Ястар тийсэн юм. Одоо Астранаас хаажаад энэ гоор ингээд тэнцээл ах юм байна л да. Эцгийнхэн скрим хийж байна да. Navi Junior Mad Kings. Call me опа ямар гонигтай наа. Screen ажигдсан ч шууд. Шууд гониглт явсан. Одоо гохин зүгээр TSM нь хажаад харин тийм өдөр одоо яахаараа execration харин тий одоо яг тэг заах гал байна да. Одоо Астрын хажаад дахиад хайбрекер гэдэл явах гал байна да. Oh, Scofield Jason Bracket.
Baby. I feel your socks are matched with your shirt. You're very correct. Is that intentional? Well, halfway. I think so. I was like, these socks look good, this shirt looks good. Let's go. So, unintentionally? Yeah, you already... subconsciously, I probably Yeah. did. Right. Very cool. That's a long way of saying, yeah, I didn't do it on purpose. Shut up, Jenkins. Just like PYW did not on purpose have a tough, rough game up with Aster because I believe. Well, because he's not QWE. Who's that, by the way? PZG. I don't know. This is all letter. Okay, so some people might have missed our pre-show, might have missed the internet. Doesn't matter. Quick summary. XWY. Those are the letters that Jenkins was searching for. The mid laner of Aster, and it was leaked / spoiled on Reddit by his boss on a streamer's stream that he is going to get removed after this tournament and before the Berlin Major. And it is noticeable that it is not sitting well with him and not sitting well with the team, and there was definitely disconnect that we talked about earlier, that it's working both ways, because obviously he might not be trying as much, but also his team doesn't try to trust his calls anymore and will not back him up, so plays that he makes might also look extra bad purely because there's no synergy, and the synergy was definitely lost in the first game, so I hope that RTK gave them a good talking to. We have got a draft, of course, already below me right here. We are going to have TSM on the Dire side, Aster Radiant side, opening up with an Enchantress, and then we had a Disruptor DP from TSM. I feel like they should, I mean, it wouldn't hurt to go draw Ranger here and just counter this DP. I know that Aster have been experimenting a little bit with За. a little bit earlier, but I don't know if they're Нөгөө мө 3 шин 3 дахь тоглолт эхэлчихсэн. Сая удаа дуусчих байсан юм. Оо, Лайкнын шууд бандаад эхэлчих. Эхний хероор Лайкнын бандаад өөрөөсөө TSM Beastmaster бүрүүдийг зайлуулсан байна. За, тэгээд DP ангот нөөц нь NP дарсан Aster. I like the draw too on 8. It's maybe a little more exploitable, but if it works out early on, it's going to do better against DP later, whereas Nature's Prophet is going to be good against the DP, even if you don't lane against it. Decent. Last pick байгаа юм байна да. Aster. За, NP авцсан ч одоо Prime Base-тэй зайлуулчих хэрэгтэй. Аагүй гэж байна. Энчаг эсрэг тоглох. Mirana зайлуулж байна. Астраас арай өөр сэтгэхэд байна уу да. Тэссэн бас Prime Base авахгүй байж мэдхээр л гараад да ер нь. DP-г хамгаалаад рүү бандсан. RTB. Одоо өнөөс Зянаага андж байна. Бас NP-г 3 болгож болно. Aster нэгэд ингэж ирлээ даарстах. 3 болгосон ч болно, carry болгосон ч болно. За, TB on that. Оо, Marcy carry. Ари 3 NP болж таах гэдэг нөө яах гэдэг. Aster. За, carry дагнаж бандах ч бол TSM
SF-ийнээс андаа зүгээр дээ. was killing her in their tour 2. Астер нь SF дарах тунд ортой байгаа штэ. But it didn't succeed that well. I feel like this hero has been figured out, and it's very dependent on its lane matchups going well. Carry Marsing has a little bit of a better track record. Нэгэнт DP-гээ хамгаалаад 2 баг ийдсэн. There are so many monitors behind Bloom. There were А Колоконд чинь. You need 6 monitors to prepare. За тэгээ шүү Prime лаацсан да. All the player perspectives of every Prime л тоглодог хүн байсан л юм байна. It's just so wild that they're just not banning this primal beast. Like, you Tend to agree. you have to cover this properly. You talked about picking at least this Bat Rider, this primal to cover, and Yeah. they just go for. I feel like their heart is not in this. I was asking a couple days ago if anyone knew whether or not RTK was here with them, and I believe Avery said that he was not, I've not seen him in the camp. I've heard that he's not, and I've heard it's the assistant coach because I Matt. feel like they're missing. А Колокондод Prime л авчихсан болохоор гоё юм байна шүү ер нь. You guys need to step. Prime Laser ер нь гоё спортын нэг. За ST авсан. Exactly. ST бас гоё контрт орноо. Prime Laser. The hand motion with the. That's okay. ST Pango сонголт орж ирсэн. It doesn't inspire me. За Темадо нэг Bloodseeker-ыг нь авсан шүү. The ult is good against Primal, and you get like a pseudo save. I don't think that. Тэгээ энэ тоглолцох юм яа гэм байгаа. It used to be Тэгэхээр 3 core надад харагдана гэсэн. үг. ult the DP he can use himself, and like we can just kill him, but it's still very tanky. Pango хараад Bloodseeker дарах уу? Эсвэл Give themselves a lot of team fight with the Pango. So I like the Pango SC a bit in the open for me. It's more so like DP is a very mobility dependent hero, so if she gets purged by Shadow Demon, she can't really run in and Yeah. wreak havoc and fight White for Monk. as she wants to, but that's kind of where the Disruptor covers her, right? Even if Yeah. she's not moving, he can get the glimpse flats, he can get the kinetic fields. The Shadow Demon was definitely like, so they left the Primal Beast in the pool on purpose so that they could pick this SP to Yeah, counter I it. think so too. So they're энэ confident би in энэ this ча strategy. ST Pango And I can understand why, but if you're prioritizing ulting this Shadow, this Primal Beast, you still have not addressed the Seth Prophet, honestly. I don't really see a solution. За Prime Beast бол in terms of core solutions л for үүдээ. Like, sure, there are solutions in the early tower defenses. There are DP solutions нь мэд for явчихна. rotations on her or Тэгээ Bloodseeker бол байж болохоор л харагдаад байна да. if Shadow Demon doesn't get a lot of farm priority, you're gonna have to be picking one of these. Ember. I don't know if that's Ember-ийн гоё гейм гэж харсан байна. Now they're gonna need heroes that deal. Чаг эсрэг бол гоё байдаг. When you play against DP, NP Pango-гээс илүү явцдаг. growl, but eventually when this DP wants to run in, there's just too much damage. That either you're forced to run away, or you stand your ground with BKB and you die. Whereas TSM, they're gonna abuse this a little bit with. They have some backline catch now. I was thinking maybe they could pick a Puck, put the Primal in the support role, which it looks like they might be doing. Whereas Puck Ember, you have good matchups against the Pango. You deal with the map against Nature's Prophet, and you're pretty annoying for the supports, at least in the mid. За Астрын бан. Юунаас авах вэ? You can look around, you can play the map. So I'm okay with this Ember pick. Look at those monitors. Primal Beast бол support л болоод таарах шиг боллоо шүү дээ ингээд. Дөрвийн Primal Midi Ember. also denies it from Asker's Knight. Одоо last week carry гал их болов. Has his best performances on it and looks kind of underwhelming otherwise. Was he surprised with the morph ban or what? Moon just like. Ember яг хөө carry тоглож бол болгол. How did they know? I mean, they do have SD, which obviously is quite good against Morph. You За SF гоё бан орж ирж байна. TSM. Morph illusion. Aren't TSM-ийн draft-ээр нь хөөрхөн болоод you л. an Aster? I mean, we see the Primal, we see the DP, we see the Ember. Like, I guess maybe you can play this for Primal Beast. Maybe they want to cover their base. Do you think it's the carry Ember? It's 4 primal, I think. I would say that TSM are gonna look to pick a carry. Why do you think that? Because I would say it makes the most sense for their draft in terms of what they need. I would say DP is gonna help Primal to get out of the lane. He's also good За against одоо яг юу авах гээд байгаагаас болоод бангаа ярьж байгаа л үүдээ. he can go and help his Carry авч болно. likely do well in the lane. So you have another lane you can rotate on. And lastly, you just want Тэгэхээр Moned гоё сонголттой байгаа мó. Their late game isn't yet secured. You have last pick. You have tomato in your team. Give them the last pick. Make it easy. Okay, you sold me on that because I'm also thinking that because this Primal was baited and then countered, maybe shifting it to a support. Түрүү бас last week Enigma орж иржсэн л гараад штэ Астр. Сайн гараад. Going for another Enigma pick here. Enigma is traditionally the way that people used to deal with that Prophet. Like, he's a hero that wants to run in the front line, and then if you're front lining, you're gonna get blocked. Яг тэр энэ гээд ороод ирж. А TSM өөртөө You could go for some wild Enigma. Spectre-тэй тоглож болохоор л харагдаж байна да. Yeah, they surprised me a little bit earlier with one of their last picks. It was the Enigma.
Араас баахан тоглолтог хөрөнөд тэр хаунтаараа буучна. Энэ биг эсрэг бас гой сонголт байгаа штэ. Тэгээд мэдээж ласт пиктэй учраас дахиад сүүлийн баатрыг харж байгаа сонголттой байна л дээ. Зөөр DP-г айхтар панишчдаг баатар. DP дээр энэ хангалттай паниш ороод ирчихээ Астрын. SDNP. За энэ чаач гсэн. TSM mid DP тайсан бол илүү дээрээс нь санагдах юм. Астрын панда ёо. TSM think that it could be an offline prophet with a new carry. Харин юу орж ирэх юм бол одоо ямар цаа. За DK. Эмбрийн дийлнэгээ DK-д арчуу да. 3-ын DK ясан ч энэ хэнийч өдөөс дайжгүй баг. Тэгээ 3-ын Pango гэж бодвол одоо л Блацкер баларчих юм болов. За тэсмийн сонголт шууд па ороод ирсэн. Пагийн шаард бол DK-гээс брэклж чад алж гад байдаг. Агнемтэй паачернаас гоё штэ. Лара дарж явж байгаа экспорт алхахтай харагд руугаа эхэлж өсөрж орно. 3-ын Pango гэж Блацкер сонголт бол хийсэнгүү. За Астро очиж энэ гурав дахиад заваарсан. Тэмээд Shopify бол яг па аваад гоё болгоол байсан. TSM жоохон яад юм л доо. 4-ийн Prime л байгаа. 4-ийн Enchantress, 3-ийн Pango, 5-ийн SD доор яваад энэ бигээ хамгаалахаар болсон. Гол Эмбер DK-гийн матч бас л Эмбер бишээ DK-ийн дэлгэрхээ таарна. Сая бол Bride амар жилгэж эхэлсэн штэ. Тэгэхэд л сөөхөн яалтчгүй божигнаа дундаа пакиг тоож чадахгүй лээ. Тэгээ айн дискээс авцсан. Энэ цаана ямар гоё харагдаад байна. Dota гэмээр. Ямар гоё харагдаад байна. We're gonna find out if it actually is cool enough to win indeed here, or if Astra can force another round of tiebreakers. Let's head over to a commentary video. It's Cap and Fog. That's right. We're gonna see if style trumps substance and whether this cool pick of Phantom Assassin Gaming happens with here. bring down Astra and allow TSM to be able to get the 2-0. Fog, Заварда баригдсан ари. pretty good. Pretty good. It's been a little while since we casted together. Yeah. I quite like За easy зөнгө бол me. Is that what you're saying? гурван шууд яваад орцсон. X6-ээс glimpse-түүлнэ. Of course, you can hear it toward the end there. A little bit of voice issue as За shit crash авч гаад here on XS 40. Оо дээр нь дэвсэж үгээд. Оо тэрийг нөө болсон. First-лээд авцсан шүү. TSM. probably not the person they wanted to get the first blood, but hey, get it nonetheless. Yeah, good stuff. I mean, great start. Taking out the Pango. It's a risky pick sometimes. Нэг айлда 100 гол өгч гол араас нь алаад амжлаа. Тэр айлхаа jungle-ыг болгоцсон бас. Гой гой юм хийгээл байгаа бол тэ iPhone. 4-ийн Enchantress болохоор айлхаа гурвалжингийн уруулж болох кампайн болгоцсон. Өөрөө тэгээд дээдлийнхаа 2 кампийг бас болгох байц. Could be perhaps a bit difficult. Yeah, and I think we heard FE talk about on
on the panel how it was pretty important for TSM not to lose their lanes pretty hard. Otherwise, you start falling behind with PA, you can't do enough damage. And I feel like looking at their lanes, I'm pretty okay with what they've got, right? Death Prophet, Primal Beast is a really tough lane to be able to beat. A lot of kill power there. Disrupt. Брит баяр аваад эхэлсэн DK. Энэ Стана ихвчлээ авч эхлээд байдаг. Брит баяр авцсан бол шууд уулна хийвэл зүгээр эд та. Эхний зэрэг дээр орог хийцэн байж байгаа дэнэ ихэд амар байдаг. Айлынхаа даймажыг атак даймажыг хаасчихна. Хоёр ласт хийсэн. Пультх орлого дээр нь болцож байгаа маань аарэ. Пультх орлого бол бүтээгүй. За DP NP дээр бол NP хамаагүй илэрх нь ласт дээр ч тэр. Shield Crush, XXS, Range дээр secure-лсэн. За нэг болж байгаа дарамт яваад байгаа юм байна. Касанэ. За ингээд яг саамнаар тоглодог хүмүүс. Саамнгүй атраар сэрэг авах тал дээр ирнэ. Муудсан байдаг шүү. Муузаас орсон байдаг. Хамаагүй өндөр даймажаар саамнуудаа ашиглаж гад. Ластигээ сурцсан. 5 цэрэг дээр айлуулсан. Яа, дахиад олгочсон. Дахиад боловчлаа. Closest болно. Closest-ийн каргог боловлох байж тээ. За 5. Ёо. Энд чинь 5 орчхороо 64x-ээр үрждэг баха. 5 stack дээр бүр яг 64x damage ордог. Тэрнээс дэш бол 6 дээр 128 гэсэн юм байхгүй. За glimpse back, shield crash-ын damage хийгээд impetus-ээр Boboko зөхөд kill амжилттай. Цаа талыг хүүхэн гэж FE юу? FE шивэр 2 байсан мэт сайн. За гол Эмброс чиж муугүй л явж байгаа юм. 13 ласт hitтэй. Бобака White Mount руу ингэж зохицчоод баларсан шүү дээ. White Mount боломжтой хэрэгтэй. XXS ring авцсан. Stick charge аваад байгаа болохоор асуудалгүй байгаа. Амны үед баларахгүй нэгдэл юм лээ энэ. Асуудалгүй яваад байна гэсэн үг. 2 bridge авсан DK. За шууд хийлээ авцсан юм байна. Бобака enchant авалгүйгээр хийлээ авцсан. Брайан бүр хангалттай дайжгүй л энэ байна да. Оог нь. Түрүүчийн геймээ бод. Түрүүн бүр балардчихсан байсан шүү дээ. Боб энэ 8 10 гарцсан баг. Нөгөөх нь ласт нь 10хан байсан. Дөрвийн рүүндээ шахалт байхгүй. Брайан тэгэхээр асуудалгүй л гэсэн. Яг ингээд бүр алуулж гад дээрс найлахын спортер рүүн авч харал. За баларсан шүү. 25-6 Темадогийн бас лин гоё байна. Темадо бүр 8-тэй найтай. Онслав тэгээд орсон монит дээр хамгаалдаг хүн байна уу? Чи хамгаалаад өгөөч. Kill амжилттай Касанэ. За яг пультик гээд явах хооронд нь дайрслаа даарэ. Мөргөж орж ирээд. Гэтэ моногийн л буруултаа одоо би авч явах хэрэгтэй шүү дээ бүлдэж явах үед. Би нэг айтайхаа авч явж явах хэрэгтэй. Нэг цэрэг алдууд алдан лээс тэр хооронд. QWE
надад сайн л харагдсан да. Ер нь ялагддаг матч автер ялаа л байсан. Моне яаж манараад байна шууд сорулцсан нэлээд даймаж авсан байгаа. Йоо соолоо алах гэж үзэж байна Касанэ. За одоо энэ дээр өөрөө онохнууд Spirit Siphon байхгүй. Дахиад нэг ороход алхаар байна. Шууд элблээд. За ST-ийн 2 дахь кил болсон. Эхний килийн бүр соолоо хийсэн. За ингээд яалтч хөдөлөөд эхэлж чамаа. DK 6-тай болсон. Луу болоод tower damage-лаад эхэлж байна одоо. Steinson. За Whiteman-ы rotation хийж байгаа юм байна. Bobaka. За Аригийн бас rotation. Trample-гээд. Glimpse back. QWE танк байна. Арай танк байна. За 6-гийн рүүн. Braille авсан. Инвис рүү нэхтэр нэг их хаахтар зөрүү гарахгүй. Метеор амир авах юм болов гэсэн. Vanguard авчих чинь нэг success. Vanguard авчаар пагийнхаа тий. Эфиштэй, эфиг мэдтгүй юм ч. За нэг вард варлцсан. ST бас гоё эхэлж шүү. Ер нь 2 кил хийсэн. Вардууд нь олоод өөрөө хүнээ хамгаалаа вар заасан байгаа юм байна. Хойно stack хийгээд. Монер нэг унаад баларчлаа да. За онслаут хийж гин. Готлаа стриктэй тавьсан монэ. За араас нь сорлтын даваад үлдээгээд Касане кил явсан. За трейд кил бол байгаа юм байна. Бабака боо зэрэггүй ш. ST-гийн Killing Spree. За шууд хөөгөөд орсон. TP equal унахаар болчихсон юм шүү. За нэг үлээсэн Касане хөөсөр аваад ST-гийн Killing Spree авчиж байгаа юм байна. Ямар бадардэс юм болоод байна. Bobaka Glimpse back. Касанегийн double kill. Тонгой болчлоо да. Монэ бүр дахиад доороо бууцсан байх юм. За амсс X-а дууссан. Гэтэ Astra-ын TSM-ийн 2 спорт доороо ирсэн байгаа. Ари шууд хөөгд орсон. Trample-гээд онслоо тэгээ гарахаар шийдсэн. Braille DD руу налаад авсан шүү. Одоо 7 хүрсэн Slate of Beast DD рүүнтэй юм биш. Асал эвгүй шүү дээ. Side lane-д очиход. За Pango ихтэй баларахгүй. Тэгэхээр энэ би Dota лane угаасаа таар атсан бас. Таар аваагүй шүү дээ. Хэмадо гоё эхэлж байна да. 4K networkтэй. Jasmok асан Braille DD байгаа. NP харсан онслатын мөргөл амжилттай State of Beast-гээд хийлгүүгээр шууд цохойг үзээсэн. 7 өрөөд State of Beast maxлаг юм байна. Braille. DK-г эсрэг явсан учраас Flame Guard 3 авцсан. За rotator бол бас тэгээ алаад иж болохоос учраас magic damage нэмсэн юм байна. Braille. За гол бол дээд зэрэг тавар унгацсан Astra. Dota-ын тавар бол өгсөн ч болно. Ийм дүүрэн байгаа юм бол хамгаалчих юм байна дөө. Pango ирэл зогсчиход хоолд ичих юм биш. Түрүүний доор X-а задлаад байсан бас нилээ явцсан болоо гэж бодсон. Ерөөсөө яваагүй юм шүү дээ. За diffuselтэй нилээн тарган Pango-г эсрэг тоглох нь дээ. 4600 network. NP-гийн network Pango-гийнхтай солигдсон л явж байна да.
Porygon is behind like this, right? Damage and control. Which, I mean, versus something like an Ember Spirit and a PA. Дахиад Dark-ын рүү авсан Braille. Рүүний хувьд гоё байна. Доор буугаад ирсэн. Сэринг чээн. Касаны нэмж сараад. ST унж таарсан. За Exo бол байгаа. Exo-го шууд задлаад. Доор Tower ах орлого. Астр хамгаалт байна уу? За охор ус. Кататай нэмээд Эмбер төрүн доор харагцсан Арканунтэй. Тэгэхээр байлгахыг хүссэнгүй. Тийштэй бүрвээ чи бетмет тавьд юм уу? 1x бетмет ордог бол манайхаар цэнэглүүлээрээ. За Бобака гэдэг имстүүлэх аюултай за арай эрт үлтэй хичүүдээ ST. Касаныг зохиод байгаа Гидимс байг Пангог шууд хариулсан. Касаны унаад амжилж байгаа юм. ST ер нь ганц скиллээр DP контрч чаддаг юм да. За үлтэнд байхгүй байсан ч барыг болдгийг нь хүртлээ олчихно. Exo-гийн damage хуваацаад. Баларсан байна 3 унцсан. Тэгээ амарсан медасаа авцсан. Одоо тэгээ диспейс гаруулж юм чи тэгээд фармыг өстө нөхөх шиг болно л доо. DK дагертэй 12 рүүн. Сэржэн Даргон тэл доор рүү гарсан White Man шууд авцсан байгаа. За ингээд эрсдэлтэй газар Enchantress ирээд айлынхаа carry-ийн фармыг булаацалтай явчихна. Тэгээ энэ цаг алахын тулд бас нэг биш 2 доорож 2-2 нэмэгдэж ирнэ шүү дээ. Энэ цагийн давуу энэ цаг гэж гарч байна. Айлынхаа carry-ийн фармлах хэсгээс нь амтууруулаад тэрийгэ махлуулжаад фармлах кампуудын фармлчин доороо тэг XP аваад өндөр XP-тэй. Энд чинь тавар алдсан байхад бол зогсож явах хүн байхгүй. За Астрын rotation QWE White Man Smoke задлаад үүргээ гүйцэтгээл онж байгаа юм байна. Хайраас нь DP ороод ирсэн байгаа. Арэ бууж ирсэн ч дайр зүрхлэхгүй байгаа байна. Тэгээ Астр шууд цохоод эхэлчихэж байгаа юм байна. White Man буугаад ирсэн. Glimpse back бол одоо байгаа штэ. Ер нь бол гоё пик юм аа. Стир нэ. Стир баг Rubik шиг юм байна штэ. Shadow Disruptor-ыг. Өөрөөс Disrupt хийдэг баатар. Glimpse back дээр хүний бас сэвэлж болох юм байна. Хаана булаад. За Tissimi Smoke Бобока задлах үүргээгөөл гүйцэтгсэн Ар шууд яваад орсон пулвраад зөрөөд ролн дээр нь статик стон тавиад Kinetic Field дотор ороод орчлаа. За Фангогийн өөрийнх нь за хайг тоглолт хөө. Static Storm орсон ч гэсэн буцаж гараад болно. Рол хийж болох байсан гэсэн чинь Kinetic Field руу нь яваад орчлоо. Фанго. Тэгээ буцаж гарч чадахгүй Static Storm-доо зогсож чад онцсон. За 2-2-гийн давуу тал TSM Exo задлсан байгаа. Гэлифт арцсан. За хамгаалж бол болохоор харагдаад байна да. Астр 2-2 хоёулаа амилсан. Бобака эхлээд тип хийсэн.
Fadebolt plus Howl damage. Завгүй байна. The morph, like, they Голын тавар алдаж таарч байгаа юм байна. I mean, this is very standard, of course, but she's going to be going for Halberd afterwards, so looking to shut down and make Monet have a more miserable time. Yeah, Tomato. How are they going to kill Bryle? Жабабака дахин онслаут хийгээд яваад орсон. Цаашаа стер нь урчлаа. Аригийн гоё тоглолт 2 спорт хоёулаа онж байгаа юм байна. Бабака эндээс Defend his support and gets double kill for State of East-ийн double kill, Brian double kill болсон. and Aster's not really doing much else in return. No, they may be, you know, За энэ дэр хожвол ингээд TSM цаашаа шалгарчаа гэсэн үг дээ. entirely that Aster wants. Aster wants to be the one dictating pace, taking towers and stuff like that. It's less than 1K, but you know their draft. It wants to play with that big advantage. First, this type of draft, this PA is just going to get out of control very quick. Tomato at the За top. энэ big network All three cores having нэг рүү бас ороогүй байна. XWE энэ хоёр нэг тал фармлаад Right now, I would almost want XWY to Астер second item might фарма булаацалтаад байна. 2 кор. if you're going to be playing like this. Он тэр 300 фармцгаа баатар тэр дахиад дээдлийн крип ирчээвэл зүгээр баг. DK нь ингээд үлээчгэр get outscaled. өөрсдийнх нь зэрэг бүшлээ явчих шүү дээ. DP back, XWY is going to join up with his supports here. They're going to. I thought they were going to smoke, but they try and make a move. Kastane. Okay. За лууга дарсан байгаа. Dragon form. DK I mean, they could scramble to see if they could catch somebody else somewhere else on the map. BKB гээл гүцэх гэдэг ах шиг байна. Another. NP-г олоод харцсан. Onslaught Trampler гიშгж байгаа. Abrahams норсон Monet-гийн дөрөвд хөл сая ч нэлээ удаа өгөөгүй явцсан шүү. Одоо л өгөхөд болно бол. More active they can be, right? Like if you're out there За Dota-ын даврыг нь Бобака уруулсан жанглаа танклуулж чад. rotations or something, but Ганцаараа зөхөд байгаа. are just free to run around going. Ойрхон панго харагдж байгаа учраас Tomato's just like, okay, guys, you know, 001. Пантамаас бас айгаад байна. За вар зоосон. Вард нь шууд харж байгаа. Сентрийн дээр харж исэн. DK явж ороо Ста Soshback. За ролдод орсон нэг мөргөө. Дахиад мөргөн. Have the rolling thunder to be able to keep him controlled. Ari's going to come in, but you could Касаны онж таарсан. Ари хойно гүйцэж чадаагүй, даймаж хүрээгүй. Ари бас унахаар болсон. Даргон тэлдүүлээд. defensive hold there from За DK-гийн дабл кил болсон. into a pretty good engagement. Much needed kills. Касаны яг DK-г л яг л контрч чадаа юм да. Shadow тийм үү. Right? But at the same time, still, it's good kills. But you need to start Нэг хэсэг стигэр нь багуудаар сонгохоо болцсон байсан. where do you go from there? Геймингийнхэн Batrider контролох гэж сонгоодсон. Itemization this game can be За барыг тэрнээс л үүдэл багууд аваад эхэлсэн дээ. Сүүлийн үед. profit constantly, and it's all space. Ингээ одоо Disruptor контролох арга. Disruptor Rubik-ийн контрол л штэ. That has got to be a window. I think Хамгийн их сонгогдож байгаа хоёр атар. you got to hit Сонгогдож байгаа эсвэл бандагдж байгаа. a good enough fight for you to be able to take Roshan for yourselves. Stuff like that. Definitely not easy with their За Warden устгаж байгаа. Whitemon TSM зүгээс smoke явцсан. Одоо Lexo байгаа. Four heroes off of TSM to Scandal мэдчихлээ. possible Rosh opportunity. Яг Warden дээр Scandal. being able to jump into Roche themselves. With Kastani, he's Monet. sliver away from hitting 12. So level 2 exorcism, it's usually that big call. Hey, just walk into Roche. BKB-г үтээсэн. Come fight you. So I think Kastani BKB-тэй. Одоо лунднаас аваад исчнэ. Энэ Пагийн брейк, Пагийн шаард DK-г лейт рүү хурдан алах болоо да. Брейк л цаал хийцэх чинь. To the wrong side of the map. Tomato pushed out that bottom lane, then TP'd over to mid. Farms take jungle areas. good read. Tomato, I mean, now 2 or 3 times, I feel like he's just had a perfect read of where Aster is looking to hit. Yeah, seriously. Really nice stuff. I'm sure some of that is that aggressive vision. They got a really deep ward there at the bottom tier 2. Айлынхаа гурвалжин дээр. Smoke is gonna. Вар зоогүй юм шүү дээ. Сентри зооцсон. Астрхан доотлоо барьж тоглоод байгаа. 8-12. Has BKB, so still Тэнцүкэн лайн да. look for something here. Айл нь бол роо авчих бүрэн боломжтой хоёр баг. Sunny, he has hit 12. Let's see if they do just force the Roche in a second here. Maybe trying to get a little. Хамаагүй доогоор Астер хүршлэл Exo дараад TSM-ийн роо авчвал. Ах тэр Рогийнхаа яг ордог Force that Roshan, but it also offers хэсгийг хараад байгаа юм байна. Вар зооцсон. Aster to come back into Вар зоога хартсан DK лууга дарцсан байгаа. BKB байгаа.
За даагардаж ороо ста. Swashback. Харцсан байгаа. DK ста авцсан. ST рүү шууд яваад орчлаа. ST унаа дамжсан. Касане дэжгүй тэсчлээ шүү. За сороод нөхөөд байгаа. За NP бүр ирэхгүй юм шүү. Бобока унсан. XXS roll аахгүй нэг мөргүүлчлээ. Swashback л бол байгаа. Десарандад ямар аваа юм бэ? Swashback-ийг л гарахгүйгээр шууд тэндээ үзэх гэж үзэж байна. Темадо BKB-тэй болсон. 2 канатор дийлүүтэй. Манай угаас ирэхгүй мэн өө BKB бэлэн болоогүй. BKB бэлэн болсон ч тэр энэ одоо DK яах гэж налаад байгаа юм? DK шууд ширэл BKB дар цохиол энэ чи DP эртунж болохоос шүү. За гэлэмсэхгээ. 15-9. Энэний дараа өөр тоглолт байгаа. Энэний дараа Best of 3 өвжи болон Team Spirit. За бас хэн дараагийн шатнд шалгархаа үзэн. За Бабака шууд урд зогсож онцсон QWE орох уу байх уу хараад байна. Паржа ямар сэргэлцсэн юм бэ? BKB байгаа DK. Сая бол BKB хэрэглэх хэрэггүй дээ. Сая ингээд гашаад генет фил хэрэглэхтэн зүгээр Стен болоод болоо. Гарч ирээд блинкдсэн. Астер байлтах гээд байна да. Smoke-лоод яваад орсон. DK BKB өгөө. Pango-гийн smoke задарсан байгаа. За DK зөрөөд Strator руу орсон. Мөнө буужроо хайлаад урслаа мөнө. За эхний 10 секундын BKB нь баг 3 секунд тэсвүү яав. Ари ороод ирсэн. Full ride. За 3 хасах 3. Темадо ямар ч асуудалгүй бүгдээ зөвлөсөн. Брайли Викциг яа за Ари Pulverize байгаа. Pulverize хийсэн нэмээд хүн TB-дэд амжчих юм байна да. White-маа уг нь ирчихсэн юм байна. Даач Glimpse-ийн cast range бол хөрсөнгөө. За 5 канаторт илүүтэй болсон. VKB аваад нэг байлтчих гэсэн мөнэ зүр шийтгүүлээд таарлаа да. За ингээд excretion маань Aster-тай хамтдаа зайлах гэдэг нөө яах гэж. Ой. Цочих гэж. За такс илгээсэн хүн баярлаа. Нэр нь гарахгүй байна даа энэ. Бабака санж авсан. Glimpse-төөсөн Бабака ажис амьдрах нь юу л бол Темадо шаарда авцсан юм байна. Орж ирээд шууд брейклч чинь. Антаашлын брейклээд. Касане салбар дэг үзээсээр цохилтоос. Цохилтос ч гэд паржлуулсан бол хамаагүй шүү дээ. Паржлаас баг зэргийн тав. 208 л ав. DK Silver-ээж авах гэж байсан юм байна. Өөр нэлээд даймаж байгаа. Одоо шууд TP гэвэл унтах гад байна уу? Remnant хэрэглээд цаана байсан Remnant тэр хугацаа алдчихлаа л да. Соолоодох шилээ л. За мане
Ари ойрхон ирсэн байгаа онслаут хийгээд яваад орсон трампл нэмэгдэх хүн байхгүй энэ Ари. За VKB дарсан. Sprout байсан. Танго нэмэгдэж ирээд Ари. За арай л гас ганцаараа бол арай л даймаж хүрхгүй мэнэ Ари. Таунка нэтворкын зэрэг 4К болоод арцсан. Брайлийн үед линк авцсан. DK айлт нэг ганц initiator нь одоо DK-гийн ста байгаа. Тэрэн дээр бол асуудалгүй болчихоо гэсэн үг. Астер за шууд DP-г хараад яваад орсон. Ста амжилттай. Мөргсөн. Бабака холдох хэрэгтэй дээ Бабака. Яа энэ бирүү темада орцсон. Пик гүйтэж чам байна штэ. За DP-г ядаж унгаад чадсан. Панго BKB-тэй. Темадагийн BKB дууссан байгаа да. За ST бол баригдаад онцож байгаа юм байна. Хоёрыг нэгээр салсан салцаа. Моне ерөөсө тоглодгоо энэ тоглоомыг. Монетэн эмиг. Монетэн юу юм дээ? За Bright Archer сэрэг чэйдсэн байгаа. Solo kill. BK энэ DK-ийн. Вариг нэ медас авдаг DK-нэд нь бол дээр юм байна дөө. Асаш баглаас нэлээд дамиж авсан. Эйдс бол байгаа темадо. Удаашсан. Хайлгүй гараа явсан. Яа, Эмбрийн торт ямар гоё юм аа. Брайл. Сэрэг чейн. Хөөс BKB-тэй банга байгаа та. Гэтэ BKB-г найдвал хөрүүлэхгүй бол distract тэгээд Касаны дараачийн айтын сонголт Trask мраас авах гэдэг юм уу? Бабака. За дөрвийн смок. Араас моно бол буугаад энэ Брайлыг алах. За харж яддаг юм бол хэцүү дээ. Смокнд задарсан. 2-2 дэрсэрийг чэйн. За динхэн гараа шууд стан орсон байгаа. Рол араас нь задлахгүй бол гараа авчнөө. Бүр илэшэр үнтэй байсан. Глейпнер хийсэн л юм байна. Моно Глейпнертэй байсан юм байна. Тэг хоцроод ирэлч. Тэнд Глейпнер дүүсэн ч гэсэн илүүшнэр үнтэй байсан шууд. Гараад авчин да. За шууд цохиулаад унаад байгаа болохоор моно AC яваад армраа нэмээ гэж байгаа юм байна. Панго өдр жавли авцсан. Энэ уг нь XX-с дагертэй пангогоор их сайн тоглолт юм да. Наад XW ач ийм шороог бас. Exact мод exact-тэй бас өөртөө жагсан. TSM group stage дээр нийт 7 тоглолт хийснээс 6 багтаа тэнцээд
Гейминг гэдэг ятарслаа чигсэн юм л. They're the biggest proponents of building your leads more and more and more. Hey, do you like that current state of Dota, or would you like to see that change? And if so, how would you even change that? I mean, definitely the glyph resetting and stuff like that make high ground a lot more difficult, right? I think that's one of the big ones that caused a lot of teams to play a little. Агним авсан тийм одоо. Пагийн агнимж гоё доо. Хүн алхаар скиллүүд нь рефрешлэгдээд. Халаа левел өсрэл алаад байна. Абрай даагар авсан ганцаараа. Ороод монед нэлээд дамж үзүүлсэн. BKB-г нь форсчлоо. Одоо өөрөө гараас станд болсон брай унж таарах үедээ хийстэд арсан басна цаана рунаад даймаж хангалттай өрөхгүй байна. Ингээл фангогийн даагэр ихтэй юм даа. Бобока тэбэдэ дамжаад гарсан. Өө, глимсцсэн ба штэ. Гарчлаа гэсэн. Глимсцсэн байх шүү. Даагэр ямарсан авч панго. Ус даагэр бол заашгүй эрэхтэй байгаа тань. Эмбриг өгөн тэгээ стандж бариад байдаг. Дахиад яг өөрсдөлөө станд утаад байна. Яа, траск нь гарлаа Ксанагийн. 3000 бараг 3500 HP. Рогоо төлөөгээд байгаа даа тэссэнийхэн гурвалжингийн контрол авцсан. Астр харин жоохон гарч байлтхуул гэдэг байна. Смоксон. Смокийг мэдчихэж байгаа юм шүү. Өдрөнтэй оруулцаасан. Моне. За тойроод явцсан байгаа. Бабака хойно маар зоох гэдэг шиг байна. Perhaps as just gets spot right afterwards. I was like, oh, Ari's just gonna get the actual scout because of it, but they're gonna know it's up soon. Эмбрийн boost of trail-ийн ямарсаа хэрэглүүлээд TPJ-сэн цэргийг алдсан. Роо гарсан байгаа штэ. Almost has AC. That is pretty massive. He'll have the AC for this next fight. So maybe he won't just Астрод тэндээ байхын тулд голын цэргийг ямарсан бүшлүүлж болохгүй. Голын цэргээ тэндээ катлаад авах хэрэгтэй. TSM хөсвөл байлдаж болно доо. Ингээ шаарттай паг урдаа оруулаа явахад. Кларн сүүл бафлагдаа 400 рейнжэнд бүр ойрцсон нөхөдөл гардсан. Брайд шууд явж ороод Девард ийцэн. Өөрөө гараа авцсан. За Ари мөргүүлээд Ариг яга парччваа. За хоёр спорт алцсан Астрийн. Жиржил юм байна да. Ингээ TSN дараагийн шатны шалгараад. Тэр бол хожгооргүй л харагдчихэв Астр бол. Хискэлээ хийж мэж байгаа нэтэр яагаад. Feeling that the game is in a pretty impossible space and he needs to sprout himself so that the PA jumps and he has like that mist stuff that we've seen a couple times. Баашартай тийм аа доо. That's actually a very good idea. Trying to pull out pretty much anything because the game's been impossible. Моне эсэгийг үтцсэн. За нөгөөх нь сэлрэж авч байгаа болохоор Моне энэ шууд MKB авах гэж байгаа юм байна. Тэ хол байна да MKB ч. Even more so. Okay, TSM got that Aegis. Who got the shard, by the way? I think they ended up giving it to Kasani. Okay, I was about to say they already had the fan and knives. So yeah, Kasani's got it now. Trial also picked it up a bit
earlier as well too. Which I'm glad I'm seeing people do Бобака энэ well from the start. хоёр байн авцсан. Санжтай. For the aggressive potential for all that, for you get just resetting your ability, but it's also when you die, right? You're able to just buy back, jump right back in the fight and stuff like that. Of course, it didn't have to this game, but yeah, it's cool. Нэг хэсэг нэрээ Borax гэсэн явж байсан шүү дээ. Dagger heroes, Jeraxin fan Borax. shards. Definitely true. За TSM өгсөй гэхээр Will be used to poke at the high ground. яачаад байна. What Aster does in response, how many buybacks they have to burn through in order to hold their high ground, or if they just crumble straight up. Could be a situation where, За шууд roller нэг мөргөцсөн, хоёр дахь мөргөлт байхгүй X6-с. GG out, but we did see like Monet earlier when he got like doomed. It just was like an instant GG out because they're just struggling. Yeah, all lanes forced in. Nowhere to go, Aster. I mean, you've completed the AC, and he's actually pretty close. It's about halfway to end. Юу ч гэдэг байгаа. Obviously, Яагаад ч байгаа. there's two items, hasty and NKD. Small gains. Courier will get picked, but didn't actually have any items on it, so none of those components. TSM, they're being. You might as well at this point just be as careful as possible. Астрог нь дуусгалчмаар байгаа байхгүй TSM-ийг сая Roll хэрглэж мэргэлээ те. Roll-гийн үед ороод ирээч. What is it? Орж ирээд бидрийг зовлонгоос мань салгаач. They're chilling. They know there's no Би тожигдмаар байна гэдэг чинь. close to them, but they know they got this one in the bag. And their support TSM хөдөлгөө дээ. impactful scaling wise as well. I mean, Whitemon is trying to build up an Aghanim scepter. It's going to be a ways away, but Бобака халбар даацсан. Дахиага хавцлаар нэсгээд. Арташ халбард бол авчлаа. because though they will have one small answer to the TA. Bit by bit, trying to build a wall. The smallest baby steps. Аврал бүр нэмээд Radiance гинэ. Radiance Shiva-тай. Glyph нэртэй амир. Reminds me of when I'm walking with like Owen and Sheever. 10 of my steps is one of theirs, as I'm always struggling to keep up with them at any time. I want to go for a walk. Астер тэсгэл алдаад өөртөө smoke дарж байна. Гол ирнэ гэртээ харагдаад байвал хоргодоод байвал. Network-ийн зэрэг улам л ихсээд байгаа. Just keep having fun. Definitely doesn't need a radiance, but sure, why the hell not? Is he not building Aghanim scepter because he's going to get it from next to Roshan? They want to be that patient and torture everybody, especially after. And what if it's a refresher shard? Then you have to wait for the next Roshan. Ой, smoke-лоо гардггүй мүү? Төв дотроо smoke-лоо загсаадах. За тийм одоо аалах гэж үзэж болно. Шубал билэгдээ орсон. Breakled. Glimpse back. Kinetic fail нэр дахиад өсөрж болно доо билинг байгаа. Өсөрсөн. He was able to delay his death. The Shroud actually catches and gives За him өөрөө a bit more life. The юу silence болж байгаа. Станыг дараа тэргээд спелдээд манер нэг үсэрсэн. Стандуулаад эйжсэн. Онцсон Бобака онцсон байгаа. ST дээр Static Storm тавьсан DK. Йоо темадо. DK зөв криттэй алцлаа. За мөнэ. Мөнэ хул бай шууд байбек гэсэн DK-ийн байбек темадо өсрөө ороод ирсэн байгаа. ST за BKB-ийн дууссан темадо гэхдээ Static нь эргэж байгаа юм байна. Дахиж бидийгтэй Static дарж болно. А бидийгтэй гарах сонголт хийсэн. Зөв байсан уу? Темадо шууд эргэж хараад зөхгүй байсан. Темадо байг унчлаа. За Whitemon бас баригдсан. Bright за DK-гээ булаа сэвэлсэн. Bright Remnant байгаа юм байна. Парстуулсан. Дахиад нэг Remnant байгаа байсан. Дахиад stand болсон. Йоо, мөнөө дайвэг болсон. Хаари. Айлхаа carry-г унгаацсан. Bright амьдраад. За хин бай юу? DK NP бол хоёулаа хэлсэн. ST хэлсэн байна. Горон Баатар хийгээд Панго болгосоо байбекний гол байхгүй юм. За яваад орсон X6-с хоёр дахь мөрөж чадаагүй. Энэ минь ингэж чокрдгүй л үндэ. Амар чок байна. За Брайан шууд цаашаа явж ороод стидер давж үзсэн Glimmer K хэрэглээд Bobaka аврах байна. DK дээр BKB байсан юм байна. DK Silver-эж бас байгаа. Нэлээд damage аваад энэ Брайан зууруулсан. Remnant байгаа мó? Брайан байхгүй юм биш үү онцсон.
За XX үргэлжлүүлээ хөөцсөн байгаа. Shard нь байгаа. Glimpse-дээр бол буцахгүй. White Money-г унгаацсан. White Money dieback болсон. Дуусчдгүй гайм юм аа. 18:32. Темада амилж байгаа. За Mailstorm Glyphner болгоод болсон. Refresh-ээр оролцсон. Vanguard-аас салгаад refresh-ээр бол авчиж болно. Темадо free kill аваад авцсан. Хейстрүүн тэгүүжсэн. За хейстэй дээр амжаач шууд. Тэгэхээр дээр байгаа хүмүүсийг алыгээ гүйцэндээ. Хейст нь дууссан. Гутлаа доороо ицсэн удаан гүйж байгаа. XXS харагдсан сая. За өөрөө бас паг анзаарч учраас бэлэгтэй гарчлаа да. Юу Ари ямар амар айтантай юм бэ? Ари бас Корс гэл харагдчихтэй Ари. За Монгол дээр шууд Hex авах оролцсон. Эмбрээр нь л бүтэн барих гадах шиг байна. Дортын зүрх түрүү 19k дөнгөж 19k болсон бол буцаагаал 21k болсон байна да. DPS-ийг үзсэн, Armor-а бүрэл нэмсэн. 3500 HP-тэй. Астрын зүгээс дахиад смок авсан да. Тэсмих ч бас смоклцсон байгаа. Доор за Ember баригдаж мэдхээр байна да. Ember, Slate of East за шууд яваад өгч байгаа юм. Бүр шууд рол хэрэглээ хөөжсэн байна шүү дээ. Нэг мөргөө дараалсан шаар дараа дахиад мөргөх боломжтой. Тэрэн дээр нь линк хайрлаж чад. Дарган тэл ороход унгаачин да. Can't believe. Be nice for them to farm that ancient stack. There's the scythe. Okay, so I mean your initiation, your single target control is pretty high if you can get that jump. A scythe into Dragon Tail. Тэгээд 43 дахь минут. Роо гарсан байгаа. Тэсэм. Рог аваад өгсөлт явах юм байна да. Астрын зүгээс Родер байдаг гэж XWE баригдсан. Бас MKB авах гэж байгаа юм XWE. Чагны авдггүй DK юу. Detection байгаагүй. Цаашаа гүйцээ XWE билэгтэй TP аваад хийж болно. За эндээсээ шууд TP аваад гэдэг. Хоёр MKB-тэй л оолох нь баг эсрэг. Говоротынгийнхаа наатлыг вишин ямартай ч авцсан. Астер TSM орж ирэх гээд байна. Темада ордоо орсон. Бабака гараа шууд өсрөн. Арыг төрүүлээ оруулаад стандуулаад Бабака нэг форстад Огр сэлдэлтэн байсан юм байна. За цаана Эмбер баригдсан байсан. Хекстүүдээ дахин нэг мөргүүлээд Эмбертэй амьдэрчлээ. Оо унтлаа штэ. Shadow Demon-ы damage нууцсан. Харин Монэ донд нонцч байгаа юм да. DK сонсон. За buyback байхгүй. GG осоо Rampage Темадогийн Rampage. Disaster Excretion 2 гэснээр баасаа TSM хоёуланг нэг өвчөөс гарч ирлээ дээ.
was the bridal show for the most of the game. Tomato comes in, gets the rampage, and says, "Move over." Одоо Beast одоо юу вэ? Beast Ghost ч бас тэнцсэн юм уу? Yeah, these two best of ones that they played Гүүцтэй. in this tiebreaker, definitely proving the TSM are going to be a team to be feared. Тийм биш дээ. In the Бас 3 багийн tiebreaker явах юм уу? next one that we're going to, and that one's going to be a slower one as well. So, I mean, I feel like all of those teams are really going to benefit from the nice, like, slower slog of games, and that could be a real level up period for a lot of these teams. Beast Ghost өвчтээ 3 багийн tiebreaker явах юм биш үү? Одоо дахиад Well, that brings our first tiebreaker to a close. I'm sure our panel wants to be able to talk about this game before we head to tiebreaker number 2. одоо 3 баг дахиад тоглох юм биш үү? Spirit өвчи Beast Ghost. We do want to talk about this tiebreaker and the finish of it. TSM winning here versus Aster. And I'm joined by Kesu, Effie, and Jenkins to do exactly that. This game was, well, in the end, fighting back and forth. It started out not really too happy for Aster. And За энэ эхлэх гэж жоохон удахаа. that front, Kesu, because actually on paper it should have been Aster that should be doing well, right? Yeah, I mean they also had a good start to the game. They have good heroes to. Тэр бол Last-лагийн game гэдэг л үзээ сууж. After 10 minutes, I feel like from minute 10 to 20 they just didn't do anything. They're just like sitting mid, even though they have DK Blink, they can make moves. You have a Pango. Early on, Monet didn't have a good lane, so yeah, it's sure that maybe doesn't make things easier. But TSM, they're just chilling. They're pushing their side lanes with their Ember, you know, having fun, making space for the PA. He gets to farm as well, and at the same time, Aster, I feel like it's just very evident that something is wrong because there's also a lot of itemization issues that I hate, and that's a strong word, but you can just tell that sadly something's off. Well, By itemization issues, do you mean the fact that the Nature's Prophet, who should have got the Silver Edge, got the AC, and the DK got the Silver Edge when the PA had the ages? Yeah, like Is that what you're talking about? yeah, like Monet was forced to buy an AC when in reality it should be DK. The way that they should think about this game is DK shouldn't think of, oh, I need to kill Tomato and 1v5 this game. You should buy an AC to give your team the armor to actually stay alive in the fight, help your supports to Хуучин багийнх нь андууд штэ. Rogen энэ and help your nature's scam жахаа. Хуучин багийнх нь андууд гэж анд нь явж. how you win Dota at this level. I agree that Silver Edge purchase on DK at the moment of the game when he got it, which was I believe around the first stage when he started building it up, it felt like a big grief because at that point it's just your support needed to build tight items. It's just like Өө энэ яага ажиллахгүй байна. It was just kind of all over the place, the itemization. But outside of that, I felt like PA's farm was completely uncontested. It was. He was chilling. He was playing some He was farm a mode ticking game. time bomb that he entire game. We're just like, okay, maybe the network was like kind of close to even on TSM only had a 1K gold lead. But with the PA on this patch, or like honestly the last few patches, it gets your За хаагийг тавьчтөө. point that team's gonna win. Especially against these supports. Yes. Like against Shen, fine. Like, And he kind of plays that after no, the because they're just AFK mid. Why are you're not supposed to sit 4 people in the mid and you want to play the side lanes, but And how long were they mid for? Like 5 minutes? Standing too long. At That least was bizarre. for TSM, they played well. They stepped up their play from some of their other days, which I'm happy to see. Kasane on the DP, one of the better performances I've seen from this hero. So at least, you know, they did a lot of good things, and I'm looking forward to just see what they can do. Ari as well played a great game, He I did. would say. Very impressive. And his net worth was, I mean, he turned into a core towards the end too, and it felt like got a lot of key kills, Yep. enabled Kasane in that bot lane, they killed Monet 4 times. For the most part, on the side of Astra, I really feel like generic heroes are heroes that are meant to play in that first 20 minutes of the game super aggressively. Yeah. Especially when your DP goes going first, and you have the Nature's Prophet, and you have the Enchantress. Like, you are the ones who are supposed to be bringing the tempo. Yeah, there is counter tempo in the Death Prophet, but that's something that can be played around. It's cooldown dependent. It's not like a Beastmaster who sits on a lane forever. It's not like that at all, but they didn't even try to cross the river. It felt like TSM were just imposing themselves through the Ember, like on any lane that he wanted to. Tomato was just comfortably farming on his side of the map, and then whenever they felt like it, they took Roshan. Whenever they felt like it. They just want to fight once. And Whitemon was there too. he was. He was indeed. there. I mean, as a disruptor playing from ahead, he had a good game.
He was chilling. Yeah, he did. No, I had nothing else to say. He did disruptor things. He did disrupt It was good things. for him. He had fun. At least he got to all chat Yeah, he did, or in rather... one of these games. One of these He did? series games. Not Yeah, this one. these are his Serious SBA games. brethren, so he gets to slay Ah, his yeah, of SBA course. brethren. That's right. He That did a is lot of true. things. Phone call? Yes. You know who also did things, but not during the game? It's Moon, the coach of TSM. Hey, Moon, congratulations on winning the tiebreaker. Thank you. Hello, guys. Hello. Okay, so I have a couple questions, and there's one question you're probably expecting at this point. Great group stages, lovely 1-1s, and I want to know from your perspective, why did you guys tie? Okay, like what happened? Is there any logic that you can find towards that result? I think we were just trying to find our formula, trying to find our groove. Not all of us are at the boot camp. My mom's still in the States, and Kasane is still at home. So we were winning games, because some of these games are like sussy. We like threw them. But some of these games, like, we should have been 2-0, but we came back and won, so it's like really weird. And after yesterday's games, I kind of like look back at all my games and figure out like what I'm going to do moving forward with the team, and I was trying it out today, and it looked really good. Yeah, I mean, I was gonna ask, how did the group stage itself, like with playing that many games and with also having all the other teams playing that many games, prepare you for this tiebreak? But it looked like you did your homework for these games in particular and tried something out that worked. Yeah, I feel like sometimes teams, they don't self-reflect. They're just trying to look at their opponents. I kind of like looking at my teammates more. I feel like if the tiebreakers were a little nerve-wracking for me, but I told myself, like, you know what, we got 0-2, and luckily we're still in a tournament, because shout out to Dahak, Giga Chad, Nature's Prophet, and shout out to Chris Luck going ham on Primal Beast, and Matthew and those guys for going 1-1. So we could survive and prove to the world that TSM still is the top 8 team in the world. We're not just in the top 4 rankings in DPC for nothing. But I want to say, I'm going to give a big shout out to Quinn Callahan. This motherfucker tried so hard yesterday in a match that did not matter. In the playoffs, come Quinn, I'm coming for your ass, you little fuck. Nice. You stupid vegan captain. I'm going to fuck you guys up. So hard against your NA brethren. That was not cool. Okay, well, I'm looking forward to that match, because there's definitely going to be a TSM Gaming Gladiator match. You heard laughing, Kazu, Effie, and Jenkins. They'll also love to ask you some questions. Hi Moon, I'll go first. You have very good speeches. I've heard them before. Did you give your boys a speech yesterday after the games or today before the games? If so, can I hear it again, please? Okay, I'll give you the speech I gave them. I just watched this anime called Blue Lock, and I just saw a cool quotes there, and I quoted one of the quotes from the anime. After we got 0-2 yesterday, the room was really quiet, so I came in and I said, "Those who continue to fight in spite of their despair are bestowed with the power to achieve their dreams." That's what I told my team, and then we all started joking a little bit, and then everything's good again. Beautiful. I love it. Thank you. They call it cringe, then they actually get motivated by it. Yeah, It's a classic. Yeah. They're gamers. That is. It always actually motivates. It does. Do you want me to ask? I have stupid questions. Okay. I mean, congratulations. I just wanted to ask, now that, so you've had Ari and Kasane for a while now, and they're newer to the tier 1 scene. My throat. Hey, Big M, I'll take it. No, I have to I'll finish my take over question. here. I have to finish my question. I cleared my throat. Okay. But I'm curious, for you as a captain, how have you seen them grow over these last few months? Like, from Tour 1 to where they are now, like, how have you seen them develop? Ari especially, he's grown the most. At first, when he would feed, he would be like, "Why are they there?" I'm like, "Why would they not be there? Because it's not a pub." And then Kasane says the same thing, like, "Why are they here?" And I'm like, bruh. But he grew a lot because Kasane used to hit a lot more neutral creeps than he is today, and it's not like a pub anymore. I mean, they're slowly trying to figure out the limits on in competitive mode where they actually die, where they wouldn't die in a pub and stuff. So it's been a tremendous leap in the talent for the past couple months, and I'm sure you guys can see from the start everyone was blaming them like, "Oh, this guy is a bot in the off lane, he does nothing. Oh man, this 4 just feeds." Look at them today. It's a big difference. So I'm really proud of how far they've come. Can I just follow up on that quickly? Thank you for that answer. But
So I'm just curious, like, your position when you're kind of guiding these younger or less experienced players, like, what kind of approach do you take? Is it more hands-on, where you're telling them do this, do that, or do you kind of take a step back and let it happen? Oh, I use memes to tackle problems. So, for example, we have a meme, right? Where every time TSM takes a team fight and we wipe the enemy in the group stage, right? We immediately die like 3 seconds after. So everyone starts calling it the TSM Classic. So I tell my team like, okay, you know what, guys? After we take a team fight, call this a cooldown, I'm gonna make a term called defensive formation. But nobody wanted to do it. Nobody could learn from it. So I said, all right, since you guys are such FE sims, we're gonna change it to the FE formation. So someone says FE formation, everyone just runs to FE, which is tomato. And then people started doing it. So I used that meme, and then my team got better. There's no way that's real. Yeah, it's real. It's on my Discord. Yeah. I have no follow-up question to that. Yeah. Cool, thanks for the answer. Awesome interview, Moon. Thank you so much for taking the time to talk to us. Congratulations, and of course we'll see you again tomorrow because the second group stage is right around the corner for that. I can't wait to see you go up against Gaming Gladiators. That will be a good one for sure. And congratulations again. Thank you. See you guys. Have a good day. Thank you. I can love the FE formation. I don't even know what to say. Well, Moon, you are the best. Kind of awkward. Jenkins make a joke, so I don't feel awkward. There's an FE guild in Europe, and I said, how much power does this guild have? I talked to somebody from there. We were supposed to go to the gym the other night. She slept through it for the second time. And so I said, if you could somehow contact my friend that has ditched me for the second time. Listen, I was exhausted. The FE formation would be not showing up. What? First of all, the FE guild, I did not make that guild. I do not want a guild. За хааг хэр вэ? In what Сэнийг way? I'm not in the guild. өөр мөрөө угаачаад ирлээ шүү дээ. Өвчи, Beast Ghost, Team Spirit те одоо бас тойргоор юм аа. Би ч 2 баг гэж бододсэн. 2 баг хоорондоо зөвхөн Өвчи Spirit 2 хоорондоо боогоор тоглоно гэж бододсон чинь Beast Ghost бас оноо тэнцсэн юм байна шүү дээ. Тэгээ энэ 3 бас хоорондоо боо нэгээр тойргоор тоглоод. Гэтэ энэ 3-ын 2 нь шалгарна. Саяных шиг нэг нь шалгарахгүй 2 нь шалгарна. Тэгэхээр 2 хожигдсан баг нь шууд баайлнаа л гэсэн. There was a three-way tie there as well. There's 3 teams. There's OG, there's Beastos, there's Spirit, and there's 2 teams of those 3 that will move forward. Гаслаа. Өндөг зохиод хагалцсан. Бадрос панч дүүэл авсан. Fade Vault. Хаажи. Watch the DHL Pro Tips to improve your gameplay. Then test your knowledge to win a €250 Steam gift card. Become a pro by visiting esl.gg/DHL Pro Tips. Wow.
Wear your passion. Share your passion. Wherever shadows take us. Look to their top tower. Gaming is a lifestyle. Get your merch at shop.pslgaming.com. Well, that's one round of tiebreakers here. Would you guys like to maybe do it again? Maybe have another round of tiebreakers? Because I got some heartbreakers here with me. Let me hear from the band, my panel!
was hard to get into the zone there. Wow, really brought down the mood with that one. That's okay. The Dota will bring the energy that we need because we are getting into the second round of tiebreakers. Group A managed to resolve itself without an infinite cycle, and I am the second half of tiebreakers. 하게 나참 шүү ингээ. Moi. Potentially infinite tiebreakers. We fight for 2 slots. Jose was only fighting for 1 slot. Not sure if that really changes the equation, but I have high expectations. Are we putting bets on who gets knocked out? I'm listening. I I'll think document it. Alright, okay. In fashion, I think Oji will not make it. Wow. Are you still bitter about the debate? Yes. I think the guaranteed team for me to go through is Spirit. I think I have a hard time believing they go 0-2 because that's what's required. One team has to lose to the other 2 teams. So I think OG is most likely, but since you chose them, I'm going to go with Beast Coast. What the hell? This is just all very confusing. Not again. Visual aid. That's what I feel. Fine. Eyes forward learner. Then I'll show you the numbers that are behind all of this. Group B standings. We currently have 2 yellow slots that need to be determined. Beast Coast and OG are tentatively sitting there, but you see that they have the same score as X нөө манай өнийг алчлаа. the idea of doing a prediction. Which one is getting knocked out? My prediction knocked out. Honestly, I kind of think it might be OG I meant to say, actually. I kind of have more faith in Team Spirit and Beast Coast to clutch up. The OG have been a little inconsistent. I'm sure things have looked better for them over time, but I do think as a whole, they are the team that has been struggling the most. So yeah, but anyone can win in this one. I do have faith in these teams to have a good peak. I don't think the fact that OG played a tiebreaker for Tour 1 and Tour 2 of DPC, they lost the 3-way tiebreaker in Tour 1, but they won the tiebreaker to go to this major. So I feel like experience has to matter something. No, actually, it's a pattern. So they lost, Win, lose, win. then they won. Now they're gonna lose again. Oh, it's like if it was heads, then it's Right. gonna be tails. Statistically speaking. So then, like, obviously the major will happen, and that means if there are tiebreakers there, they're guaranteed to win them. So it's like they're getting it out of the they're way setting now. themselves up. Yes. Oh, but we have another group stage after this one, so if they're on the border for that one, they have to tie break through that one. They gotta not. That one. If they hit that one, that's GG. That's just like a messed up plan. Yeah, they already broke the cycle if they're in the next group stage. That's true. This is a whole other level of tiebreaker. Yeah. For one team. And the gameplay may have like a slight bearing on the actual performance of these teams as we get into our first Gambler's fallacy. OG. And the loser of this game will be playing the second series against Beast Coast. That way, we may not even know we would have to play the third series no matter what. No, we wouldn't have to play the third series because If the loser of this one loses the next game, they're out. And then we're gonna go. so Spirit versus OG. That would be the lose-lose situation. Literally. That Dun, dun. would you like to talk about first? OG Aw, I want to talk about Beast. or not talk about Beast Coast? Next game. Okay, let's talk about. Mull it over. I'm gonna choose OG. Okay, let's talk about OG and what they've been up to. As you heard from Brian, the Western European Division 1. Амар зодгүй Феникс ээ. Сум өргөд стандарт шүү. Астагийн дэмэж амар орчноо. Snowball байгаа. Ёо. I think OG are talking about them as a Кино ишлээ. squad. I think the most notable thing is they're like the only team that I've seen pick Tinker. Yeah. And I feel like
we see BZM on much more farm-heavy mids compared to a lot of other teams. Like, I think a lot of other teams kind of have the formula of playmaker mid, Terror Blaze carry, or like Nature's Prophet carry, some guy that's going to hit a lot of creeps. And that's just not the case for this team. We usually see them pair like a Tinker with like a Slark, something more aggressive. So that's something to look out for because it's worked out for them sometimes, but it's definitely hit or miss. They also have crazy greedy supports. I feel like compared to most teams. They really up that net worth at the bottom of the chart. I feel like they're a lot more squished compared to a lot of teams, especially, you know, maybe someone like Team Spirit, for example. You know, I'm never really Одоо дүгэл дээр нь чокрлж болно шүү дээ. Хүнээ дүгэлдүүлж аваад snowball. Obviously just net worth wise, you know. If you give him like the clockwork or something, he's not getting the eggs. You know, he's not one of those position 5s, you know, he's gonna play his disruptor. Нэг clarity бол байг дуудаал л шүү дээ. Maybe on a good day, you know. That drums is a big ask. Yeah. That could be century money. Right. And other signatures, I remember we saw DM play that offlane on 9. Thousands of OG teams simply don't have on the radar. There's a Sand King in there too. Really? Let's bring. Yes, sir. There was a Sand King. Did it win? I have no idea. I'm gonna assume it lost. I can check that. Verify it for me because I have no faith in that hero. Although DM is known to be able to bring off-kilter That's really юм огцсон гараа одоо юм шүү дээ. Yeah, Яг жинхэнэ юм аа нэмж явах. this game I would say they probably should have won. BZM was having a great this game too. Ёо, хаги. Гүстэл мэстэл яаж. All the time. That is what happened in that game too. Yeah. I actually really like his Sand King though. Just to bring it back quickly, he used to play a lot more, but the hero really. За одоо Disney-с тоглолт маань эхэлжээ guys. I think the hero is still pretty good after they like buff the stun duration. Finally. Yeah, the meteor hammer style. They banned anti-mage. It's like a bad За match. шууд They're setting it up. дүүмээр эхэлцээ өвчээ. I mean, God, Yatoro. Well, we didn't get to talk about Team Spirit. These guys. Spirit-ийн сонголт. Рубик Beast бодох юмгүй авч нөө ер нь баг бэлтгэлтэй байсан л болтой. За энэ ч байхгүй. Энэ ч банцных шууд Beast дарнаа л гэсэн бодолтой байж л тээ. Өвчөөч тэр Beast эсрэг бас сонь драфт байсан шүү. Хоёр спорт нь хоёулаа контрол байхгүй. За Жакиро сонгож олно. Чуугийн Баатар. Өвчөө болон Чуугийн тэр Марситай л их гоё тоглолт үзээд байсан да. За Disruptor сонгож байна. Тайгын Disruptor гэж олно. Рубик Disruptor ямар тааш нэгээр нь лаваатглаа. Ямар сони юм бэ? Disruptor Doom гээд хоёр Slark-ийн эсрэг хэр авчаад өөртөө Slark онж яах юм. Өвчий бас арай өөр сэтгэхэд байгаа маа. Sniper вандаад. Beastmaster-ийн лейнэл гайг болгочих гээд үзэж байгаа Spirit-ийн юм бол. Ятро юм идээд байгаа мó. Дрөө бан юуны өвчигийн бангуудыг ер нь ойлгодгүй. Doom чи Slark-ээс ер нь Slark нь өөрөө зовоод байт юм л шүү дээ. TB ч болоо ойлгомжтой. Угаасаа Beast-ийн лейнээс дайчгүй гэсэн 2 core бандцсан Spirit-ийн. За өвчигийн 3 дахь бан. Spirit last pick дээр бас Spirit-ээр нь өвчиг савч болоо да. За Пакванд ч юм. Паквандгаар ч одоо Storm орж ирэх магадaltaй. Өөр антимэж банд болсон. Spirit энийг ашиглаад өөртөө Storm дарсан ч болно доо. Одоо ихэж дарах юм чинь. 18 дээр Core дарахгүй гэж шууд
Пак байхгүй. Storm бол гоё л пик гарч. Just in case, guys, you know. But yeah, both these Beast ч өөр юунаас агаад байгаа лээ. wasting quote unquote bans on that role. You take out those things that will be the most annoying. Бусд нь юу гайгүй дээ. 5-ын support бандаж болно. Jakiro ч юм уу. At least they'll pull something weird out. Well, the Slort Drow specifically, I think you want to remove because they can cause issues for Doom in lane, but they also synergize really well with Beast. Like these two heroes love extra attack. Jakiro CM. Agility from like the Vlads. So I think it's something you kind of just have to get rid of, even if you know he's going to have other options. They're going to be, I think, significantly worse. За яг өөртөө бандаад шууд нэг хэрэг дарах учраас давхар тэр баатрийнхаа контрыг бандаад старчч болно. Заавал бистийн контр бандахгүйгээр. I'm thinking probably a DK for Laurel. Өвчтэй милээ саппортуудаас ивэл Колок байна. Looking at the heroes they see. Висмастеруудаас Колокийн өдөөс тоглохыг ер нь бол хүсдэггүй. 6-0 this tournament. That combo. Тэгэхээр Колок бандах юм уу эсвэл өөртөө шууд өрсөд авчиж болох л юм. I mean, DK just has damage issues, is the thing. So that kind of just gets solved by having a Beastmaster. Storm бандж байна. Пак бандцсан учраас Storm өөртөө бол тоглохгүй гэж байна. Wait until the fight's developing and then just like roar. За одоо өөрсдөө сонголт. Тэгвэл одоо support л орж ирнэ л дээ. I really like it when teams pick the snap DK. Колок авахгүй бол өвчи ер нь авах л болоо. You may. Урсаа. Шууд carry урсаа ороод ирсэн. Дүүмийн эсрэг сонголтоо л хийж байгаа юм байна. Дүүм Disruptor 2. For Yadro is that he has to pick a different carry every game unless it's Ursa and he's allowed to pick Өөдөөс ирвэл урсаагаараа ятараа. role in the DP state. Бас их олон хоцсон гэж Эндратараа. There and it looks good. Yeah, bear The hair time. of the bear, baby. Guy doesn't hibernate in the winter. Урсаар нөөрөө building damage хийдгүү атар. Тэгээ тэрийг beast багт нь ороод ирчихээр яг нөхцдөг л дөө. Building damage. Raw шаавна. Maybe on the, you know, queue it up I'm tonight. kind of inspired just Kinda by queued up like tonight, how huh? cute the like the punish. Явжгийн сонголтыг харъя да. Урсаагийн бас нэг айхтар контр чинь Shadow дэм байгаа штэ support-аас бол. Сти бол урсааг бас. Battlefield is just too important, so we'll probably stick to that. За бидний Invoker Bezium's go-tos. Already looking like an incredibly greedy lineup for OG. You got the Doom off lane, probably gonna buy Midas. He might go like the Greaves. бидний Invoker ороод ирсэн. Invoker-оос But I don't tend to like those builds against Ursa like the Greaves. урсааг Empower дээр нь Those builds are meant to kind of like sustain you through the damage. Empower нэ. You off, but Overpower дээр нь times already that 7th hit's now hitting. торнадо руу хийчих юм бол тэрийн dispel чинь. And this has kind of been the problem with За урсаагийн тэгээ Enrage эсрэгцсэн хүмүүс юу л аваад байдаг. Invoker л өөрөөсөө юултай батар. trying to build up to something. Monkey King. Situation again where he's going like, Тайгын Monkey King. it's an invoker, so he needs some time. Доор 2 милэл болчтой доо. Monkey урсаа. Okay, right? You just go the meteor hammer with Энэ л support Monkey. meteor hammer. Carry Monkey арайч урсаараа дарчихгүй л They хөтэй. have a pretty low damage support duo, but they do have a lot of playmaking potential with them. Like I think Tygon as Monkey King has been an absolute menace every time I've seen it. Залаарлын баатар ороод ирж болно. Invoker-ыг харцсан. He's playing on the other side of the map at all times. Invoker punishдаг. He's setting up for your carries to come find kills. Like I think he's a very proactive Monkey King player where even if he's dying, it's because Лаарлаа Tiny ороод ирсэн. Tiny give them to his team. It's a good time. шууд Лаарлын Tiny л ороод ирсэн юм болоо. Лаарлаас өөр Tiny тоглох их дуртай. Гэтэ юу ч хийж болно л да. Flexж жаад сүүлд нь баатар нь харж жаад арчин өвч. Spirit last pick-ийн давуу тал байгаа. За medium position 4 орж ирнэ одоо. Тэгэхээр Like they could also like 4 the Rubik too, pick 5, they could 5 the Rubik, pick өвчгийнхэн бандах хэрэг хөдвинг орж ирж бас болгол юм байна. Хөдвинг Monkey Sport эсрэгээс их тоглоод байдаг. За тэгээ 3-3 милиг core авцсан юм чинь. 4-ийн хөдвинг ороод ирэх боломжтой Spirit-ийн хувьд. Genuinely love a shadow. За Shadow-ийн маань бандсан. Өвчөө өгнө өөртөө авбал урсааг болно. Ласт That seems so nice. Did we catch that? Did the camera? аслыг гөрүүлдэг дээ. Яа Spirit-ийн хувьд одоо carry бандна. Yeah. Эвгүй carry-нууд. Something inside of myself. Do I be super cringe and just like talk over them? No. Урсааг дийлдэг carry-нууд гэхэр чад. like let's say Slark гэдэг юм андуусан. because that does pair really nice. Well, I guess they could also go like a nice stack
Свэний өвчид дараадсан. Свэний ч бас арай дарахгүй хөө. Свэн бол урсаг дийлэхгүй. Тэг illusionтэй carry-нууд эвгүй байсан юм байна шүү дээ. Нага бол угаасаа бандах байж. За өөр illusionтэй юу вэ? TB байхгүй. PL. PL-а сүүлийн үед хүмүүс их дарс харагдаад байгаа. Just because it works against all of their heroes. Like, I think Doom wants to stick on someone, right? So you're able to just ult him and make it hard for him to just Doom and do his thing. Like, his Явж. Жигийн сонголт юу ах юм бол доо. Ямар баатар ондох гэдэг. Хөдийг бантчих юм шүү дээ. Phoenix онцсон. Өөртөө өндөг цогтөг яг зориулсан баатар бол байгаагүй. I like Phoenix too for the saving as well. I think the idea of like maybe we out heal or out save against Doom is like a nice way to play your fights. So you want heroes that prolong. Alright then, I have a deep cut that can go with that. Friend. Dazzle. No. За ямар гоё сонголт байна. Темплар онцсон. Юрагигийн бас тоглох дуртай баатрын нэг бандлаа да. Spirit. Өвчгийн драфт текст ойлгодог юм аа. Яг тоглогчд нь өөрсдөө болон чадна эсвэл тоглоно гэсэн баатрууд алаа. Venomous Ursaгийн counter гээд last week Venom ороод ирсэн. Monkey. Monkey юм уу Doom айл нэг л carry болох нь дээ. Doom carry юм уу? Or they can flex the tiny to support and pick a Laurel hero instead. I think it's hard to play Tiny 4 into Venom because what you want to do is find the jump right. Venom гэхдээ өөрөө beast эсрэг бас тийм гоё байдгүй штэ. Могоо зоогоог нь beast бол easy cash чинь. It'll make my life 10 times easier. I'll just be like, I will enjoy this first 10 minutes far more. And I like as a carry player, you're naturally salty that they like swapped roles between the Doom and then put this hard counter against you. Oh, Oracle. За Doom эсрэг гоё сонголт. Oracle бол. Venom-г эсрэгчсэн гоё сонголт. Doom carry байсан юм байна. Doom carry beast эсрэг бол дайжгүй. Spirit lane-ээс солиод явчихвал гоё юм байна да. Ятро. Мефашко дээр яваад. Collapse Star Venom эсрэг явчихвал. За доор бол Slachter 2 удаашруулдаг атрал ирэх юм. Orb of Venom-тай tag, Prime Springer Bowser DM-ийн хор удаашруулчихна. Тэрэн дээр нь бол гэхдээ Oracle last week dispel байгаа. Бас Doom эсрэг гоё гэдэг штэ Oracle. Venom эсрэгчсэн гоё. Айлаас нэг хойшоо орж ирээд байдаг атрал байхгүй юм байна. Тайгаал модоор нисч ирээд олцдог юм бол. Техник энэ гейм бол Spirit. Spirit ер нь ажиж болоо гэж харж байна да. No more 10 picking support. Yes. Back to the dumpster of the first round for you guys. I will say, I think OG is not as good of a team as Team Spirit, but I think this Venomancer pick, despite the Oracle to like counteract it in the early game, I think they've got something good going. I think that all three cores from Team Spirit are suffering from a similar problem. None of them go through Venom wards to catch people, so I think that OG will be able to keep that distance, be able to buy a bunch of kite items, glimmer capes, force staffs, and their damage from will come naturally from just their abilities. So I actually like OG's draft better here. I'm gonna go for them. Өвчгийн драфт дурт.
Өвчигийн драфт гоё яалагч нэг хүн бол. Энд чинь PSG лөө. Yeah, how did you know? That's exactly what I was thinking. You and I, same mind melded over there. We know what's going on. I know someone else who has a good synergy as well. It's Cap and Fogged, but instead we have SVG. Well, you know, Fog can't be everywhere all the time, sadly. Why can't you be Fog? No, because I need a coach. Miracle analysis гэдэг юм уу? Ямар гүү Miracle шээ хэм байсан ш. Сая BSG гэдэг Америкийн нэг бас Dota-тай холбоотой контент хийдэг. Одоо энэ аналистаар нь ажиллаж байгаа юм байна. Ятра вино болон Monkey-гийн сэргэлэн төгчөөс шууд ринг авцсан. Жижиг ринг авцсан. Одоо өгсвөл Мефашка оноо шууч. Вардын олоод авсан. Мефашка Варда шууд алдаад эхэллээ дээ. Who do you like here? I like OG's draft, man. But I'm a Venomancer main, so I'm biased as hell. I am a Venomancer main too, and that's why I don't think that OG is going to win this, because I think Venomancer is a bad hero right now. There are За рүүн дээр глимсч чад өвжигийнхэн илүү рүү навч эхлээд энэ да. 3 руу наваад эхэлсэн өвжөө. За багаараа 400 гол Мера юу гэж болно? Нэлээд зодоосон. Шууд рүүн рүү гүөх гэж үзсэн болоо. Аа 3 жингүү авангууд нь шууд диспелтсэн Мефашка. Ас Monkey-гийн эсрэг гоё юм байна. Oracle нь хичнээн Баатар эсрэг гоё юм бэ. Доор ерөөсө жингүү авангууд нь диспелтэд байх юм. Эхний дэнаа амжилттай. За Sunstrike тавиад Last дээр security гэсэн бицмийн орлого амжилттай болсон. Башка. Тайгаас зүг юм аа. Ас зүг юм хийгээд шүү харснаас. 3 stack авангуудаа 4 дахь дээр нэг stoplаад. Тэгээ нөгөө өнийхөө spell-дэг skill хийлэгч чинь тэрний араас дахин нэг зогсон бол stack-тай болтгүй юу? Yeah, I mean, I would definitely kind of agree with that. You know, like, why last pick the Orc when you last pick a better carry for your Toro, right? Maybe they just want this Ursa, but the thing is they had Beast, so... За Мефашкагийн саяны гүйлтүүд жоохон ашиггүй болчихоо. Юраги пүлийг өөрийн биеэр зогсоосон. Тэрнийхээ шанднаас нэлээд холгуулаад авлаа. Дахиад сүх хэрэгж байгаа. Гэлимстэд чүү нэлээд дайж авсан Мера фейд бол байхгүй. Дахиад нэг зохиод first blood амжилттай. Юрагиг өөргөссөн. За хоёулыг нь алчих гэж байна. Юраги стик дарсан. За гайг гарч байгаа юм байна. Эдэтгээ авахгүй шууд бүр Infernal Blade авцсан. Дахиад нэг сүх. За амин багссан үед л ойртож явах дахин нэг сүх ороод kill амжилттай. Дэтли 2. За таны яалтчгүй Invoker-ын араас дарсан пик. Лаарлал хамаагүй илүү л явж байна. 12 last 6 дэнэ. За жингүү stack бол авцсан байгаа. Гэхдээ жингүү stack-ыг гаргасангүй Ятарогийн хорын диспелсэн. Ятаро оноход тун ойрхон байна да. Цохиулаад унтсан. 2-1. За бизэн бол рүүнийг контролчлж байгаа юм байна. Нэг тал руу forge, нэг forge агуулгаад нөгөө тал руу нөөрэ яваад нэг талаад найлаад нөгөөтийг нь авцсан. Лаар рүүнгөө оцорсон. 2 рүүнээ авч чадаагүй. 4 рүүнээ авахгүй бол Лаар наас зэрэгээр хідүүлээд эхлэх болов. За Glimpse back. Юрагийн араас нь хөөцөн байгаа. Шатаад гүйсэн, гүйцэхгүй байна. Буцаа гүйцлээ. Ятрагийн лейнер нэлээд хэцүү явах гээд нөө шууд готлоо авцсан байна.
За Airchok. Tag. I think there was a Naga in there too. It's like if I cared about the PS, I'd be playing Naga in the offlane, or I'd be playing carry Naga. I don't even remember. This was years ago. But I always За ядрагийн лэнээс жоохон балралтай л эхэлчихэн да. Яг Виногийн эсрэг нэг эсрэг нэг эхэлсэн л дээ. Тэгээ Вино дангаар XP авч байгаа шууд 2 үрцэн. Пошко очиж чадлагүй байсаар байгаа. За 4 рүүн дээр Рубик шахацсан байгаа. Энокер бол рүүн авдаггүй батар заавал шахаад авах хэрэг байхгүй. Бот авдаггүй гэжтэй зөв бот авдаггүй батар. Тэрнээс рүүн авдаг бол яах. You guys went to a summit together, right? Okay, we don't have to go back down terrible memory. Oh, did you not? We didn't do well. Oh, sorry. We didn't, and I kind of stood okay, but that was it. Oh no. Сүхэ стаклэг болсноос хойш нас ингээд сүхэ максдаг бистүүд айгүй хүчтэй болчиход байгаа шүү. Сая сүхний стакийг гаргахын тулд Юрагийн бүр нэлээ модон донд орж агсч штэ. Ялаар рүүнгөө нэг мод ицсэн. За нэг авлаанчны маана. Модо бариад авсан чи маанаг болчихлоо. Өө ингэж англиад эхлэх юм уу? Spirit. Ятро. Амерагийн дахин нэг кил амжилттай. Нэг дахин олоод авсан, нэг харуул. Дахиаг нас алдсан. Юрагийн контрол монтрол гэж асал. Байхгүй шүү. Дахианы контрол авч. Тэр чигээр гүйлгэж байгаа л хөлчих. Ялаар ямар ч маанаг бас одоо хайрц таарах баг. DM-ийн ластет ямар амар байна. Урлаацсан байж тээ доор. Ятро бүр жанглаад эхэлсэн. За тэрийн шууд тайг дагаад ваар зооцсон байгаа юм байна. За буцаад л энэ дээр өрдсөн ятро. Power Trees-ийн голтой атсан дээр. Мэра онхотон орхон нэг өргөсөө холдуулсан. Sunstrike тавьсан байсан. Collapse trade гэл хийж байгаа юм байна. Боор. Дахиад сүхтэд хөөгöd байна. Дахин нэг сүх хэрэгтэй. 6 секунд, 5 секунд. Оо ямар амар зөвхт. 75 damage гэж ийм өндөр юм уу? Өчргөө өндөр л харагдаад байна да. 6-гийн рүүнээ хайран бицэм авцсан. Тайны авсан бол тэрийг бас лим болгох л байж. Азар ботлтой хүн аваагүй. Киллерч 5-2. Хөвжигийн дээдлийн 2 арай л балраад байна да. Коловс одоо бортой болсон байгаа. За Мэра өргөд наашаа тасан Рор дахин нэг сүх ороод шууд унцсан юм шүү. Sunstrike-ийн damage ороогүй. Чуу. За авлаанч орсон. Лар. Бицэм одоо илэрхээд эхэлж байгаа юм уу да. Бицэм угаас нэ ботл матлаахгүй ресурс нэ там авдаггүй учраас дорт нь хамаагүй өндөр байна тайнагаас. Олсон бүх мөнгө квасаар өөр амиа нөхсдөг баатар. Драфт юу гэж бодож байна? Би шууд Spirit л гэж бодсон доо. Spirit хаж. За Пошког зогоож байсан. Quelling Blade-тэй Пошко. Модын үдэ тайгийг модноос нургаацсан. Тийм. Нэг диспел байгаа Sunstrike-д ороод нэг стик дарсан 10 стик байсан Пошко. Өөрийгөө хилтсэн бол нэлээд гэнэ хajтай. За 6-3. Хоёр талын офлейнууд бол сагцсан л явж байна да. Амар сагцсан байна. Хоёр талын carry-нууд офлейнууд ч одоо шинэ carry-нууд болчиход байгаа шүү дээ. 8 рүүнийг харьлаар л өөрийн болгоцсон. Haste рүүнтэй side lane руу rotation гэж болно. Шууд дээш чиглээ явсан. За тэрийг бол бидсэн бол хэлж байгаа. Дээдлэр рүү наваад байхгүй болсон шүү. Юрагийн минь чи мэдсэрэж өгөхгүй чи. За чууг болоод авлаанч тоосон тэр. Damage бол баг зэрэг дутсан англ юмс.
Мэраг үзсэн. Мэрагийн Мипошка доороо бууж ирээ дахиад унж байгаа юм байна. Нуугдаж XP авах гэсэн нөгөө хоёр нь модон дээр гарч ирээд хайж болоод. Хайжсан. Завжиг нэтворт ялэмгүй илүү болсон да. Бицэм голд гоё нэтворт байгаа. Ларли үед мекийг үзсэн. Ядро за өөрөө баларчуудаа гэлимс байгаа зтэй чууд. Баундс хараад ирсэн. За нэг дэр чокер өгөн дээшээ гарцсан байгаа. Ядроос амьдрах юм шигтэй хооронд орцоо. Хортцоо. Сая өгөн дэнайлах боломж байла. Мера наашаа гүйжсэн бол. Надии Dota хайд голд ирсэн. $5K нэтворктэй 2 талын сайдлайнууд. Rubicos их гоё юм да нэрээ. Venogis рэг. Яха. Нарви рүндийдээ гараад чууд найлцсан. Хоёр багийн нэтворкийн харьцаа бол тэнцүү. Яг л холбоотой явж байна да. Өвжигийн mid offlane ялчуу Doom, Invoker сайт мараа илүү гарцсан юм байна. Авланж хийж гад Forge-ын устгах ч гэсэн damage нь хөрөхгүй байна. Дор ятро баларсных Мипошкагийнх бол дажгүй л болсон юм байна. XP нь 6-д орцсон. За баундс ордсон лаар дээр хойноос авралт бол байгаа. Magic damage нь болохлоо нөхөд гсэн тайга өөрөө балрах гээд байна да. Өөргсөн. За Colossus-ыг буугаад ирэхдээ шууд гэлимстэй явуулчлаа. Шураги боломжтой байхгүй бол Саний хоёр бордер мек тарж нөхж байгаа бол эвгүүрж мэдхээр л өста. Шууд авраага аваад Collapse ерөөсөө Overlord авахгүй тоглох юм байна. Шууд Greaves Pipe-тэй Beastmaster тоглох гээд байна. Venogi эсрэг болохоор шууд Pipe авчвал багийнханд нэмэртэй гэж үзэж байгаа юм байлгүй дээ. Уг нь Oracle-тэй штэ. Oracle-тэй хүмүүсээ хоёр хүнийг бол баталгаатай аварчин да. Яа, Мипошкасаа харагдцсан аваар. Smoke-ын задарсан. Ваар зоос нь бол мэдгдсэн баг. Glimpse back. За Cold Snap бол спелцсэн. Sunstrike-д ороогүй. Бицмиг л бол таарсан. Зоос ваард нь бол харин олоогүй юм шиг байна. Чөө хайс нүдтэй хөөгөө болсон. За Merag бас Glimpse-г нь ойлгомжтой болсон. Шууд TP аваад Bound Striker TP-ийн зогсоогоод. Тэг Veno ер нь хэзэнээсээ л Урсагийн контр гэж яригддаг байсан л да. Урсагийн контр юу вэ гэхээр Veno гэл. Crimson Guard-тай DM бүр нэтворктай тэргүүлсээр амар Veno ээ. Ароо 2 дахь минутанд авсан. Хамгийн урдан Crimson 13 минутанд авсан байж тээ.
Чи power trade-тэй Crimson 12 мянганд. They do have Blink Dagger on Laurel that's flying out right now, so I would anticipate a smoke from Team Spirit, and they are going to try and make a move, and maybe that's where the Crimson Guard. За Collapse ингэж build хийсний харин pushing чадвар нь бол модчж байгаа Spirit-ийн. Гэтэ байлдаад болж болно гэсэн үг. Ийм айтемтэй beast-тэй бол ашиглаад байлдаад байх хэрэгтэй. Tag Ward-ны оронд Ward бол зогссон. Ингээл айлаа харуулад байна гэдэг чинь үн цэнтэй мэдээлэл. Glimpse-ийг лаар рүү наваад амтсангүүдээ магаагаар таниачлаа тийм. За тийм ирээд байна. Тэг 3 харуулаад зогсоод байна. Гурван канаторт илээдээ бас одоо 2 минутаар дэшээ гараад ирж байна. Free farm-лаад эхэлчихээр. Spirit энэ хэвээрээ үргэлжлээд байл. Stand болсон модноос унцгаа тайг. Тэгээ модноос уналтын stand бол байсангүй. Ингээд Tiny-ос Monkey-г ингээ барьчдсан тал байдаг шүү. Харанхуу руу ороод зүгээр тоосоо газар дарахад хөрөө Monkey ойрхон байж байгаа шууд тоосчдаг. За нэг хүний илүү дээр шууд smoke тараад айлхаа jungle руу орё гэж энэ лаар. Smoke-ын задраагүй байгаа. Яг байж болох газрыг нь мэдээд байна. Тайг буцаад ирсэн. За Smoke-ын задарсан лаар. Ваа, авлаажсэн. За энэ хойноос нь аврал бол байгаа. Static Storm. Лаар л онж таарч байгаа юм байна. Дахиад өөр хүн баригдах уу гэдэг байна да. Мипошка харагдаад байгаа. Рош Питер мага заачих юм. За үргэлжлүүлээ хөөцөн Glimpse байг байгаа. Чууныг харах юм бол Glimpse чинь. Glimpse-гүйгээр Kinetic Field хэлж байгаа даалаа гэж байна. За үлдээ дашвар. Цаг аавна гэнэ Мипошка. Sunstrike damage нороогүй Мипошка. Яа бороо мод ицсэн. Саяар тайгийг өөр нь аллаа ш. Мөког задлаа тайг ямар шир юм бэ? Хийлтчлээ. Энэ хооронд бицэм дог онцсон байж тээ. За ятар дээр дүүм ороод ирсэн. Ятар. Дэнаа юу нөө? Дөөндөлцсөн үнэ. Мэг дарж гисэн. За хоёулаа зэрэг зөхөө. Лаар дэнайлаад гисэн. Айлынхаа мэдийг алаад өөрийнхөө carry дэнайлаад тарлаа. DM танк байна. Crimson дарсан шууд ширлээ яваад орцсон. Мира. Аркан үрдээс юм байна. Онох гад байна уу? Яах гад байна ч. Юрагийн араас нь хөөхсө болсон. Бошка бууж ирээд диспелдээ тэгсэн унаагүй. 3-2 дээр авлаач тоос. За фэдбол орж ирээд Юрагийг гүйцээсэн. Дахиад нэг сүх ороход DM баларчгаар байсан. За Kinetic Field дээр хашигдаад амжаагүй. Pipe-аг үзсэн. Collapse. Саваа тэсэгч шүү. Одоо Greaves авчин. Владимирыг бол бүр мартахчаа мах та. Авны тэттэй энэ ч одоо. Владимир авчвал урсаад нь хэрэгтэй. Ятар ямарсан зовлон үтсэн гэхэд батл бүргээ гүйцээсэн л байна. Дэг өөртөө хэрэгтэйсэн kill. Юу гэжтэй юм. Тэгж ингэж зогсоод байвал тэгээд багийнханд ч хэрэгтэй байгаа сте. 3-9 харуулад байна гэдэг чинь 5хан эсрэг талд чинь 5хан баатар байгаа штэ. Тэрний бүр 60% нь өөрийнхөндөө харуулад байна гэдэг чинь. Тэр мэдээл гэдэг чинь өөрөө ямар үнцэнтэй хэлээ те. За Sunstrike-тэй роо авч байгааг нь бол мэдсэн. Дүүн байхгүй. 2-2 Collapse шууд үрдсэн яваад орсон. Pipe байгаа. Рога авцсан. Pipe make дараад бүгдээрээ дүүрэн байгаа. Monkey дээр авлааш тоос игээд тайгаа онцсон. Ингээ Pipe гарчхаар өвчи ямар ч даймаж болчихсон юм л да. Аимшигын даамарсан бейст зүгээр.
За 3K network илүүтэй болцсон байсан. Одоо буцаад тэнцээд ирсэн. Mediator Age-тэй байгаа. Дааграа авч байгаа маань. Spirit-ийнхэн бол яваад байсан ч болно. Collapse-ыг алах хэрэгтэй байна да. За дээр байгааг мэдсэн. Ойрхон байж байгаа. Collapse Заавкара хараагүй дээ. Чуу олж харах нь Sunstrike-дээс яг оцорчлоо. Sunstrike бол яг байсан газар нь тайсан да. Vision яг л өгсөн. Баг зэрэг оцорчлоо. Арай эртээсэн бол Glimpse-тэй дамжихгүй юу. За дээр олон хүн очингууд нь мэдээлэлээр дамжуулаад далимдуулаад Spirit-ийн голын тэрнийг унаах гээд үтсэн. Avalanche toss тийм 2-2 дээр boundless Lars хойл Мепашко байгаа бол гайгүй аварчин. Оког задлцсан poison аваа ийцэн ингээл эгүүрч чамдаа өгч одоо юмнууд нь байхгүй. Diffuse авч байгаа маань Spirit-ийн ингээд хоёр багийн item авцсан давуугаа ашиглаад шууд ширлээд голын тэрнийг аваад Crimson-тэй Force-тэй DM Aragiгийн network Bitsmi network уг нь бол гоё юм да. Яалт ч хоёулаа медаста фармлж байгаа. За мираг дээрээс нь хартсан мира. Юу ч наа мира ганцаараа салцсан байсан. За Glimpse дүүлнэ. Venomous reward авснаа далимдуулаад арай бадарч гад гол олон вар зооцсон байсан. Гурвалжингаа харсангүй те. За тайгыг орог мэдээд байгаа юм да. Орсон. Зээ тайг. Сайхан тэнцүүлэх юм аа энэ хоёр зүгээр. Хоёр позишн дөрвүүд. $14. Yatro 10k networkтэй, Collapse 10k networkтэй. За чуу вардан дээр яваад ороод ирсэн маа чуу өөрөө салцсан байна да багийнхнаас хараад байсан юм байна. Авлаад цохоод модоо шидээд ларл гэдэг авсан. DD рүүнээр ларл үргэлжлүүлээ шууд смок явж байгаа. Spirit нэг баг зэрэг сул гөөхөд network ярьсан салаад байгаа. Бицмиг одоод авцсан. Авлаач. Хоцорсон. BKB-г авцсан байсан. Тоос жоох хоцроод. Ятро. Aegis бол байгаа. Code snap-ийн display дээр гэсэн энерги өөрөө давтсан юм байна бүр. Ягтээ нокрын BKB-г бол хэрэглүүлсэн. Алаагүй ч гэсэн ямар тач. Ларлын айтмын сонголт бий агны гэж байна. За ээж дуусгаас өмнө ямар ч тэр хоёр зохио гэсэн өвчгийн зүгээс хамгаалт байхгүй маань амжаад авчирна. Дөөмдөөс нь ч гэсэн ард нэг Oracle гэж бас нэг сейвер байгаа учраас нэх яахгүй нөө ятро. Diffuse авсан position дээр monkey. Дараагийн айтем шууд nullify гэж. Хойшоо ороод Oracle-ыг алах гэдэг даалгавартай байгаа шүү дээ. Намын даалгавар нь бол. Яг хойшоо орцдог хүн байхгүй байгаа. Юраги өөрөө ороод ямар Oracle-ыг дүүмтэлтэй нь шүү дээ.
Тэгэхээр Oracle-ыг бол тайгаад даатахаас аргагүй. За мэра дахин олдчлоо да харагдсан. Glimpse хүн за өөрөө бүр зогсож чад. Bound System, Infernal Blade, Sunstrike. Юрагийн кил болсон. Ятро TP чад. Glimpse төлсөн status store нэмээ тавьсан байгаа. За дүүмтэй хүн ирээд байгаа да ятро. Airchoke хэрэглээд ёо hurricane наашаа ачаад нэг дагдцсан. Дүүмтэх гэж яахгүй наа Юраги. Хойноос нөгөө Oracle гэж газрын гайн хэлтгэхэд за Oracle-ыг бол нь хараад тасан да. Glimpse Vision алдчихсан юм байна. Тайг нэг үсрээ дахиад Vision өгсөн. Өө яг идчихсэн модронд буугаад ирэх юм да тайг. Яасан зоолгүй юм бэ? Сая Мипашко орог төрүүдэд идсэн штэ тэр модыг. Тэгсэн яг тэр мод руу нүсэрч таарлаа тайг. Яг Vision өгөхгүй л чууд Vision өгөхгүй л өсөрцөн л дээ сая. Яг нэг Sunstrike дээр харцсан хаанагааг нь харчаад байсан тайг. За VKB-тэй 3K дурсан зэрэг. Хоёр медас эсрэг болохоор Team Spirit яг нэг жоохон сул гүйчгэд network бол бариулаа л байгаа. Нэлийн тэр хоёр авцаашаас басч гэж гайгүй. Рого одоо ингэж контролж байгаа. Дэш уул нь ороод аутпостноос эзэлчихвэл зүгээр. За багийн үлдсэн гişүүд нэг голыг хянаад байгаа юм байна. Яг л гол дээтэ хянж гаал роо гарангуут нь авчин урсаатай байгаа драфт. Хөвчи хараа хоёр дахь рог өхгүй юу гэдэг л байна да. Байрлал бол хол байна уу? Пашка бол айсар холзох чинь ятрагаас. Boots of Bearing, Lotus Orb, Collapse Chair, Tenno шиг бүх аавар болох гэдэг нь да. За доор айдлах нь тэр хоёр гүцэх гэдэг DM катага унгахгүй гэдэг өөрөө танклаад. За айл нь харагдахаа болчихгоо буцааг үтсэн. Роо бүр max time-аар гаргалцсан юм шүү дээ. Роо 11 минутын роо ашиглах нь дээ. 3 канад орсон зэрэг. Орса. He really does. You think about all those games you lost over the history of Dota, whether it was Miracle, Weehaw, BZM,